नितोग गे हेज सेटेरोग काना मिटटांग मारांग खबर जहां दो धनबाद रेना बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ जे धनबाद रेना जहां बैंक मोड़ रे मुथूट फाइनेंस रे डकैती ओक्ते मंदे डकैत साव पुलिस कोआ एनकाउंटर हुया करा और नुआ एनकाउंटर रे मिद हरे बोगा तला कना बार हर दकिन बार दो को साब आकात किना साउते पे हर दो को निरा करा नोंकान कथा गे बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नुआ घटन दो धनबाद रेना करा धनबाद रेना बैंक मोड़ रेना जहां मुथूट फाइनेंस मेना अकादा ओंडे डकैती कोरा ओक्ते मेंदो डकैत साव पुलिस को मुठभेड़ हुया कना और उना मुठभेड़ रे मिटटांग हरे गज गुरा कना और बारिया हर दो साब आकात किना साउते पे हर दो को निरा कना नित हाबि किना मारांग खबर धनबाद खन हेज सेटेरोग कना जे धनबाद रेना बैंक मोड़ रे जहां मुथूट फाइनेंस मेना अकादा ओंडे डकैत लगिते को सेटल लेन ताहे कना और उन ओक्तो अपराधी को सला पुलिस मुठभेड़ हुया कना मेंदो एनकाउंटर हुया कना ओना एनकाउंटर रे मिद हरे गज गुरा कना और बार हर दो को साब आकात किना साउते पे हर दो को निरा कना नोंकान कथा गे बाडायोग कना नित हाबि तेना जतो खन मारांग खबर धनबाद खन हेज सेटेरोग कना नुआ को बाबते आरहो सामेलाय सही बाडाय लागिते इन सालानित फोन करे जोपड़ाव मेना आकादेया आकाश खान आकाश धानबादे जे एनकाउंटारटा হয় সেখানে একজন মারা গিয়েছে এবং দুজনকে ধরে ফেলা হয়েছে যে দুজনকে ধরে ফেলা হয়েছে তাদের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত কি বিস্তারিত জানা যাচ্ছে কি জানতে পারছো टेक्निकल इशू खातिर झोपड़ाव बांग गानोग कना मेनखान जहां लेका बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना जे धनबाद रे मेंदो धनबाद रेना जहां बैंक मोड़ मेना अकादा ओंडे जहां मुथूट फाइनेंस मेना अकादा ओंडे डकैती चला ओक्ते मेंदो अपराधी को सला पुलिसा एनकाउंटर हुया कना ओना एनकाउंटर रे मिद हरे गज गुरा कना बार हर को साब आकात किना साउते पे हर दो को निरा कना नित हाबि तेना मारांग खबर हेज सेटेरोग कना धनबाद खन जे बैंक मोड़ रे नित हाबि ते अपडेट लेकाने जहां बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना जे मुथूट फाइनेंस रे डकैती कोरा ओक्ते अपराधी सला पुलिसा एनकाउंटर हुया कना नुआ घटन रे नित हाबि ते मेटांग अपराधी दो गज गुरा कनाय साउते बार हर दो को साब आकात किना और पे हर दो को निरा कना अब बो नेल दाड़े कना ओंडे पुलिस हो अडितेत गे सेटर रे मेना अकात कोआ साउते हालत अडितेत गे बड़ी लेन ताहे कना और हालत सुधर लगिते ओंडे पुलिस को सेटरा कना साउते मेंदो सिंह मार्शल रे नोंकान ओक्तो नोंकान घटन हुयेन तायम आडे पासे रेन हर दो अडितेत गे को बोतरा कना चेदा से जहां टोठा रे नोआ घटन हुया कना अब बो नेल दाड़े कना जे टाउन इलाका कना सनम से हर को आड़ी बढ़ती जमेलाय ताहे कना ठीक उनकान मार्केट पेरे हर रे नोंकाना घटन हुया कना बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना जे धनबाद रेना जहां बैंक मोड़ मेना अकादा ओंडे मुथूट फाइनेंस रे डकैती कोरा ओक्ते मेंदो अपराधी को सला पुलिसा मुठभेड़ हुया कना और ओंडे मिद हरे गज गुरा कना बार हर को साब आकात किना और पे हर दो को निरा कना नित हाबि तेना मारांग अपडेट आरो मिदाव नुआ को सामेलाय सही बाडाय लागिते इनसाला फोन करे आरो मिदा जोपड़ा कना आकाश खान आकाश এই যে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাটা জানা যাচ্ছে দুজনকে ধরে ফেলা হয়েছে তাদের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত কি আপডেট জানা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখো যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে আজকে আজকে বেলা 12টা নাগাদ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ এলাকায় একটি স্বর্ণ লোন প্রদানকারী সংস্থা তাদের অফিসে এই সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল হানা দেয় এবং পুলিশ সূত্র থেকে যেটা জানা যাচ্ছে যে সেখানে যখন এই ডাকাত দল তাদের অফিসে হানা দেয় সেই সময় সঙ্গে সঙ্গেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধানবাদ পুলিশ এবং তারা দুষ্কৃতীদের আত্মসমর্পণ করার কথা বলে যদিও দেখা গেছে যে পুরো বিষয়টিতে পুলিশের সঙ্গে যে দুষ্কৃতীরা ছিল তাদের একটা মুঠভেড় পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং সেই সময় পুলিশ গুলি চালায় এবং দুপক্ষের গুলি বিনিময়ে যেটা জানা যাচ্ছে যে একজন দুষ্কৃতী মারা গেছে এবং দুজন দুষ্কৃতীকে আটক করা হয়েছে এটা পুলিশ সূত্রের খবর পাশাপাশি আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত কিছু তথ্য জানা গেছে কিনা এবং সেই বিষয়ে পুলিশের যিনি আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন তিনি জানিয়েছেন যে সবেমাত্র ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত আছেন পুলিশের প্রচুর জওয়ান তারা সেখানে উপস্থিত রয়েছে এবং তারা পরে বিস্তারিত তদন্ত চালিয়ে তারপরেই তারা বিস্তারিত জানাতে পারবে যখন এই ঘটনা ঘটে সেই সময় কিন্তু পরিস্থিতি
প্রচন্ড চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় এবং বলা যেতে পারে এক ধরনের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়, ভাবদৌড় শুরু হয়ে যায় এবং প্রচুর পুলিশ তারা সেখানে উপস্থিত হয়। ঘটনাকে ঘিরে যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যদিও পরবর্তীতে দুজনকে আটক এবং একজন নিহত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। আকাশ, যে তিনজন পালিয়ে গিয়েছে তাদের আটক করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে? দেখো, সেই বিষয় নিয়ে পুলিশ সূত্র থেকে আমরা যেটা জানতে পারছি যে অ্যাকচুয়াল কতজন এসেছিল সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যাচ্ছে না। তবে আনুমানিক 4 থেকে 5 দল ছিল, তাদের মধ্যে 3 জন অর্থাৎ একজন মারা গেছে, 2 জন ধরা পড়েছে। বাকি যারা পালিয়েছে তারা সংখ্যায় যাই থাকুক না কেন, যারা পালিয়েছে তাদেরকে যাতে ধরা যায়, তাদের ধরার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন মোড়ে এবং বিভিন্ন নাকা পয়েন্টগুলোতে চেকিং শুরু করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। যে সমস্ত গাড়ি যানবাহন যাতায়াত করছে তাদের উপরে তীক্ষ্ণ পুলিশের দৃষ্টি রয়েছে, নজরদারি রয়েছে এবং নাকা পয়েন্টগুলোতে নাকা চেকিং ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে শুরু করা হয়েছে। ধন্যবাদ তোমায় আকাশ। আবो जहाँ लेका बोन बड़ाई कि आ धनबाद रे जहाँ घोटन हुआ कना नोआ घोटन इदी काते उना टोठा दो अड़ी तेत के हुले चमकावा कना नित हबिते बार हर को आटक आकात किना पुलिस पाहाटा खन जहाँ लेका बड़ाई नामक कना आ सूत्र लेकाते बड़ाईक कना साउते नोआ हो बड़ाई रेना को कुरुमुटुयेदा पुलिस जे उना घोटन रे तीन बैंक डकैती लगिते तीन हर सेटर को ताहे कना नित हबिते मित हरे बोंगा तला कना मिटांग दोषीदार तो बोंगा तला कना नोंकाना कथा के बड़ाई नामक कना साउते नोआ घोटन रे आरहो जहाँ तिना चोपड़ाव रे को ताहे कना उनको पानते नाम लगिते पुलिस छूटो रे मेना आकात को मेनखान ओना टोठारे जहाँ हुलो चमकाव लेना हालत सिरजेव लेन ताहे कना ओना हो सुदर बाकराते पुलिस कुरुमुटु रे को छूटो आकना।